الكرسي نعيم. مين؟ أنا ما في من؟ إيش هذا؟ ما في معلوم. أنت إنجليزي سوي أنا صورة شوف إيش أنا هذا؟ إيش هذا هي؟ بودي إيزي أوه أنت عزوز فينك؟ Gingi na ma-rexo natin guys. Ang mahal-mahal guys. Ayan, 24 real. Dun sa baka, tag 10 lang yan. Ayan. لان واضح ان هو بدون في التهاب في الاذن الوسطى. اصلا مشكله الضغط عندي دي من الاذن. ايوه هي واحد هي العمليه كمان كمان بس خلاص هي واضح ان في التهاب. Ito yung Lemon Pharmacy guys. Lemon Pharmacy. الجنين تمام. 3000 وفي فيتامين دي الدال. انت اديتني باين علبه بس مش عارفه راحت مني فين. الدال. Ayan. Ito yung Lemon Pharmacy. خلاص اوكي يعني مفيش مشكله. Ayan guys. Pero hindi ako bumibili ganito guys. Amo ko lang bumibili. Yan. Pre naman lahat ng bilihin ko guys. Ng mga gamit ko yan. Ayan yung amo ko guys. Matanda. Ayan. Lemon Pharmacy. Ito yung Lemon Pharmacy. Ayan guys. So, ayan. Welcome to Lemon Pharmacy. Ayan. Labas ng Lemon Pharmacy. Ayan yung driver. Ayan yung driver guys. Ito yung Garnier guys. Garnier. Yan. Garnier yan. Dito ako bumibili ng kulay ng aking buhok. Dito guys. Yan na. Ito yung gamit ko guys. Ay hindi yan. Ito. Garnier. Tag 24 real. Ayan guys. Isang gamitan lang yan. Yan, di ba? Ayan. 24 real. Ayan. Ito mas mahal, 25 real. Ito 26, mas mahal. Ayan guys. Ito yung mahal 58. Ito naman yung tag 70 real. Wala dito yung binili ko sa pharmacy guys. Ito yung binili ko dun sa kon guys. Ito yung binili ko dun sa tindahan na isa. Pero sobrang mahal dito guys. Dun binili ko dun sa tindahan na isa guys. Kon lang 24 real. Ngayon 149 guys. Ayan. Sobrang mahal-mahal guys. Super mahal. Super mahal dito sa pharmacy guys talaga. Ayan. Yan lang po. Lemon Pharmacy.